अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज साल का पहला दिन था और पहले दिन क्या खबरें आई। जमशेद दस्ती के घर पर एजेंसी सीटीडी पुलिस छापा मारती है, तशद्दुद करती है, तोड़ फोड़ करती है। जमशेद दस्ती के मुताबिक उनकी बीवी को एजेंसी के लोग बरहना करते हैं, नंगा करते हैं। जमशेद दस्ती रात के 4 बजे वीडियो पैगाम जारी करते हैं रोते हुए। उनके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे होते। वक्त के काजी फायज ईसा के सामने हाथ जोड़ते हैं, इंसाफ की अपील करते हैं, भीख मांगते हैं कि काजी साहब मुझे इंसाफ दें। मार्शल्लाह की खबरें हैं, मार्शल्लाह की गूंज है। बड़े बड़े तजिया निगार ये बता रहे हैं कौम को और जजिस को भी बता रहे हैं कि खबरदार, अगर तुमने इंसाफ करने की कोशिश की तो मुल्क में मार्शल्लाह लग जाएगा। अंसार अब्बासी जैसे लोग कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन साफ शफाफ हो गया तो 9 मई वाले किरदार वजीर आजम बन जाएंगे। तो इस तरह का तमाशा और ड्रामा हो रहा है, यानी कुछ भी नहीं बदला 2024 के अंदर। जब हम बैठ चुके हैं, हालात पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। फिर वो वकला जिन्होंने ट्रिब्यूनल के अंदर जाना है और ये जो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं, उन वकला को अब रोका जा रहा है, उन वकला को गिरफ्तार किया जा रहा है ताकि वकला जा ही ना सकें, वो अदालतों के सामने पेश ही ना हो सकें और कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए थे वो बहाल ही ना हो सकें। सबसे पहले कागजात छीने गए, उसके बाद कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। अब जिनके कागजात नामजदगी छीने गए वो कह रहे हैं कि अगर तुमने ये कागजात मुस्तरद ही करने थे तो फिर छीनने की क्या ज़रूरत थी? क्यों चोरों और डाकुओं की तरह पीछे पड़े छीन रहे थे? अगर मुस्तरद ही करने थे, ये ड्रामे करने की ज़रूरत क्या थी? अब तीसरा मरहला शुरू हो चुका है। वकला को गिरफ्तार किया जा रहा है ताकि वकला किसी भी तरह से हाई कोर्ट के अंदर जो ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं उनके अंदर पेश ना हो सकें। आज 2 बड़े सहाफ़ियों ने आर्टिकल लिखे। सुहेल वड़ैच ने लिखा कि अगर अदालतें इमरान खान के हक़ में फ़ैसले देंगी, अगर अदालतें मेरिट पर फैसला करेंगी, अगर अदालतों ने इंसाफ देना शुरू कर दिया तो इसका मतलब ये होगा कि वो फौजी जर्नैलों को, इस्टेब्लिशमेंट को इश्तियाल दिला रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं। फिर ये जज अपनी नौकरी से ही हाथ धो बैठेंगे। इससे बेहतर है कि इसी तरह से काम करें, छोटे मोटे फैसले दें, वरना वो कहते हैं जो इंसाफ हो रहा है वो भी नहीं होगा, नौकरी से भी लोग हाथ धो बैठेंगे, मुल्क के अंदर मार्शल्लाह लग जाएगा अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के प्लान को रोकने की कोशिश करेंगे। अब अंसार अब्बासी ने इनको भी पीछे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मसला यह है कि मुल्क 2024 में दाखिल हो चुका है। जनवरी और फरवरी आपके पास तकरीबन 38 दिन का वक्त रह गया है। अब अगर साफ और शफाफ मेरिट पर इलेक्शन होता है तो 9 मई वाले इलेक्शन जीत जाएंगे, स्वीप कर जाएंगे, सरप्राइज देंगे। अब शफाफ इलेक्शन अगर नहीं होता तो मुल्क उसी तरह से रोलों में पड़ा रहेगा, अदम इस्तेकाम रहेगा, तबाही तबाही होगी और किसी के पास कोई हाल नहीं है कि इससे कैसे निकला जाए। यानी या तो फिर मार्शल्लाह या फिर पीटीआई आ गई तो फिर 9 मई वाले आ जाएंगे और इस्टेब्लिशमेंट की ईगो का मसला है, और अगर वो नहीं आएंगे तो इसका मतलब है इंजीनियर्ड इलेक्शन होगा और ऐसा हुआ तो फिर वही लड़ाई, वही अदम इस्तेकाम और वही तमाशा चलता रहेगा। दूसरी जानिब जमशेद दस्ती एक गरीब आम सा वर्कर, आप उनकी पॉलिटिक्स से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि एक आम घर का किसान, आम सी ज़िंदगी गुजारने वाला आम लोगों का नुमाइंदा, उसकी बीवी के साथ क्या किया गया। खुद रो रो के वो बता रहे थे वीडियो के अंदर कि मेरी बीवी को बरहना किया गया, नंगा किया गया। ये 2024 का पहला दिन था। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसके कायम होने के लिए माओ बहनों बेटियों ने कुओं के अंदर छलांगें लगा दी थी अपनी इज्जतें बचाने के लिए। हज़ारों लोग शहीद हुए, करोड़ों लोगों ने हिजरत की। एक ही इलाका था, मकसद क्या था कि हमें हुकूक मिलें, बतौर मुसलमान इस मुल्क में हम इस्लामी शायर की प्रैक्टिस कर सकें। मगर यहाँ तो माओ बहनों बेटियों को जेलों में डाला जाता है, कपड़े उतारे जाते हैं, मर्दों के कपड़े उतारे जाते हैं, सहाफ़ियों को कत्ल किया जाता है। ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अब काजी फायज ईसा जिनसे उम्मीद लगाई गई थी, जो खुद छुट्टियां मना के आज आए, मुल्क के अंदर लाकानूनियत, गुंडागर्दी, बदमाशी है, जबकि काजी साहब छुट्टियां मनाने गए हुए थे। अब छुट्टियां ख़त्म हुई हैं, वो वापस पहुंचे हैं। आज केसेस की समाअत चल रही थी। शुएब शाहीन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने कहा कि मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। इसी तरह से पीटीआई के बाकी लोगों के भी कागजात मुस्तरद हुए हैं।
لیول پلینگ فیلڈ والا معاملہ ہے، اس پر قاضی صاحب نے کہا کہ بیٹھیں، ہم کیسز سن لیں، عدالتی وقفے کے دوران اس پر ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ جب کیسز سن لیے گئے اور عدالتی وقفہ ہوا تو شعیب شاہین ہی غائب تھے، پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم ہی غائب تھی۔ وہ باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، گپ شپ لگا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، گفتگو کرنا، لوگوں کو آگاہ کرنا بڑا ضروری ہے، لیکن سب سے زیادہ ضروری وہ کام تھا۔ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ یہ وکیل نہیں ہیں، یہ ٹک ٹاکرز ہیں۔ ان کو بڑا شوق ہے مشہوری کا اور ہیرو پنتی دکھانے کا، ہیرو بننے کے چکر میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ لوگ مجھ پر تنقید بھی کرتے ہیں کہ وہ تو حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور حق اور سچ کے ساتھ ہیں۔ اب اتنا اہم معاملہ تھا مگر وہ آگے پیچھے تھے، ایک بندہ بھی پی ٹی آئی لیگل ٹیم کا نہیں تھا۔ بہرحال انتظار حسین پنجوتھا کا اب کہنا ہے کہ قاضی صاحب سے دوبارہ ہم نے درخواست کی ہے، اب کل لیول پلینگ فیلڈ والے معاملے پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی۔ اب اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، چلیں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نالائق ہے جو نظریہ ضرورت کے تحت آگے آ گئے اور ان کا جگاڑ لگا ہوا ہے، لیکن کیا قاضی صاحب کو نظر نہیں آ رہا کہ ملک کے اندر آئین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جمہوریت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ لوگوں کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں، لوگوں کی بہنوں، بیٹیوں، بہنوں کو، ماؤں کو ننگا کیا جا رہا ہے، کاغذات چھیننے سے لے کر گرفتاریاں اور اس کے بعد 90% ایک پارٹی کے کاغذات مسترد ہو جانا۔ کیا قاضی صاحب کو نظر نہیں آ رہا؟ یعنی ایک عجیب تماشا لگا ہوا ہے اور قاضی صاحب قانونی پیچیدگیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور تمام عدالتیں تماشا بنی ہوئی ہیں۔ شاید ان کو بھی پتا ہے کہ اگر ہم فیصلے دیں گے، ہم ہمت دکھائیں گے تو پھر پتہ نہیں، جیسا کہ سہیل وڑیچ نے کہا کہ مارشل لا لگ جائے گا، یعنی معاملات اس طرف چلے نہ جائیں، نوکری سے ہاتھ نہ دھونا پڑے۔ یہ جو پروٹوکول مل رہے ہیں، بڑے بڑے گھر ملے ہوئے ہیں جوڈیشل کالونیوں کے اندر، اور جو پلاٹ ملتے ہیں، لاکھوں کی تنخواہیں ملتی ہیں، اور جو ہمارا ایک ٹیکا چل رہا ہے، یہ کہیں سب کچھ ختم نہ ہو جائے۔ لہٰذا کوئی ضرورت نہیں ہے، پرسکون رہیں، بوٹ پالش کریں، قوم بے شک سڑکوں پر ذلیل ہوتی رہے، ماؤں بہنوں کی عزت بے شک پامال ہوتی رہے، بس یہی کچھ ہوتا رہے۔ تو ایک جانب اسٹیبلشمنٹ تماشا لگا رہی ہے، ایک جانب نامی گرامی چور کے ساتھ مل کر جو کھیل کھیلا گیا، جس طرح سے محمد زبیر نے جنرل باجوہ اور نواز شریف کی ڈیل کو ننگا کیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کا ننگا کردار آپ کے سامنے ہے، اور یہاں پہ عدالتیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ جس طرح سے تماشا بنی ہوئی ہیں، اور پوری قوم یہ تماشا دیکھ رہی ہے، اور یہ 2024 کا ہمارا آغاز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے، آمین۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔